मैं एक पाकिस्तानी जांबाज भारत और नेपाल में अपने जासूसी के मिशन मुकम्मल करके अपने पाक वतन पाकिस्तान पहुंच चुका हूं और एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहा हूं। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक और अनजाना मिशन मेरा मुंतजिर है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। खाने के बाद मैं राजा सरफराज के हमरा उसके घर रात गुजारने चला गया। चूंकि आइंदा के वाक़यात एक तसलसल के साथ पेश आए, इसलिए मैं यहाँ राजा त्रिदेवराय के मुतालिक कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। बांग्लादेश साबका मशरक़ी पाकिस्तान में चिटागांग के पहाड़ी सिलसिले में कठन गुजरगाहों से आगे कप्ताई का कस्बा आता है। ये वहाँ के सिविलाइज्ड वर्ल्ड की आखिरी हद है। इसके बाद पहाड़ी सिलसिले की बुलंदियों पर जाते हुए पहले चकमा फिर मकबूर कबाइल आते हैं। मोरग कबीले वाले अभी तक हजारों बरस की कदीम दुनिया में रहते हैं। अजीब व गरीब रसूम के अलावा इस कबीले के जनो मर्द सिर्फ पत्तों से अपना जिस्म ढांपते हैं। मुग इनसे नस्बतन ज़रा एडवांस है और चकमा इन तीनों में सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है। इस कबीले का सदर मुकाम रांगा माटी है। इस कबीले के मर्दोजन ज़्यादातर बुद्धमत से मिलते जुलते किसी मजहब के पैरोकार हैं। इस कबीले का सरदार राजा त्रिदेवराय था, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने कैप्टन का एजाजी ओहदा भी दे रखा था। इसकी तालीम तरबियत बरतानिया में हुई थी और चिटागांग में मेरी सर्विस के दौरान चिटागांग रेस्ट हाउस में हमारी अलग सलग हुई, जो बाद में एक गहरी दोस्ती में बदल गई। राजा त्रिदेवराय के हमरा मैं कई बार रांगा माटी जा चुका था, जहां हर बार मेरे लिए खुसूसी तौर पर कबायली नाच गाने का इंतजाम किया गया। इस कबीले के सभी अफराद अपने राजा को सजदा करते और इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। राजा ने अपने हवेली नुमा महल में मुझे मुगल शहनशाहों जहांगीर और औरंगजेब की अफवाह से छीनी हुई तोपें, दीगर असला और ज़रा बख्तरें दिखाईं। इस कबीले ने आज तक किसी की गुलामी कबूल नहीं की। क़याम पाकिस्तान के बाद यह कबीला अपने राजा की वजह से दिलो जान से पाकिस्तान का हामी हो गया और पाकिस्तान की हाकमियत को तस्लीम किया। सकूत ढाका के वक्त राजा त्रिदेव मगरबी पाकिस्तान में था। भुट्टो साहब के दौर में इसे प्रोडक्शन का विफाकी वजीर बनाया गया। चकमा कबीले ने आज तक बांग्लादेश की हुकूमत को कबूल नहीं किया। सुना है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान राजा त्रिदेव के बड़े बेटे, जो कबीले का मौजूदा सरदार है, और बांग्लादेशी हुकूमत के दरमियान कुछ मुफाहिमत की बातचीत हुई है और इस कबीले के अफराद को चिटागांग तक आने की इजाज़त मिल गई है। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त बांग्लादेशी फौज ने इस कबीले की निचली सरहदों को घेरे में ले रखा था और दोनों हालत जंग में थे। इस कबीले के लोग रवायती हथियारों के बजाय कदीम हथियारों मसलन तलवार, नेज़े और तीर कमान के अलावा इंतहाई जहरीले सांपों के जहर में बुझे हुए तीर और खोखले बांसों के टुकड़ों में जहरीली सुइयां रखकर इन्हें गुलैल के खींचे हुए रबड़ की तर्ज के बने हुए हथियार से दुश्मन पर फेंकते थे। बाकायदा और तरबियत याफ्ता फौज भी उनके मुकाबले में नहीं ठहर सकती थी, क्योंकि इस कबीले के जंगजू सब्ज रंगों से खुद को कैमोफ्लाज करके घने दरख्तों पर जब दुश्मन पर हमला करते तो बगैर आवाज़ पैदा किए सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर देते थे। पहाड़ों पर होने के बायस हवाई जहाज़ों के बम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दूसरे रोज़ सुबह 8 बजे सरफराज खान मुझे अपनी गाड़ी में राजा त्रिदेवराय के दफ्तर, जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट सी ब्लॉक में वाक़ था, छोड़ आया। मैं उनके पीए के कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही मसूद महमूद भी आ गया। मसूद महमूद किसी ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान में SP भी रह चुका था और अपने जुल्म जौर की कई दास्तानें छोड़ आया था। हम दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई, लेकिन इंतज़ार का सारा वक्त हम उम्मीद नज़रों से एक दूसरे का जायज़ा लेते रहे। मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए तो पहले मसूद महमूद को और फिर मुझे अंदर बुला लिया। राजा त्रिदेव पहले तो हक्का बक्का मुझे देखता रहा, फिर उठकर मुझसे हाथ मिलाया, खैर आफियत पूछी और फिर कई मुलाकातों की बातें शुरू कर दी। कॉफ़ी पीने के चंद मिनट बाद इसने पूछा कि मुझे इससे क्या काम है। जब मैंने इसे बताया था कि मुझे तो कोई काम नहीं, बल्कि मुझे किसी काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया गया है, तो वो हैरान व परेशान होकर मसूद महमूद की तरफ देखने लगा। मसूद महमूद ने इसे बताया कि मिशन के लिए मेरे साबका महकमे ने मेरा नाम रिकमेंड किया था, तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने अहम मिशन के लिए जिस शख्स को चुना गया है वो इसका दरीना दोस्त और करीबी दोस्त होगा। मसूद महमूद ने मिनिस्टर साहब को कहा कि वो मुझे अपने हमरा ले जाए और FSF से इस मिशन के लिए चुने गए 6 अफराद से मेरा तारुफ करवाए। ये दौर अवामी हुकूमत का था। हमारे 20-25 मिनट की इस मीटिंग के दौरान ही अवामी नुमाइंदे अपनी अगराज के लिए
पी ए के दफ्तर में जमा हो गए और जो ज़रा नडर थे वो सीधे मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गए। अब यहाँ हमारी खुफिया मीटिंग का कोई मौका ना था। हम इजाज़त लेकर रुखसत हुए। पी ए के कमरे के बाहर से लौट कर राजा त्रिदेव के पास आया और इसके कान में कुछ कहा कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। राजा ने एक चिट पर अपना बंगला नंबर, सड़क और टेलीफोन नंबर लिखकर मुझे दिया और कहा कि 9 बजे आ जाना और खाना मेरे साथ ही खाना। मसूद महमूद ने जो कॉरिडोर में खड़ा था बड़ी नागवारी से मुझसे पूछा कि दोबारा अंदर क्यों गया था। एक ज़ाती काम था और नन ऑफ योर बिजनेस, मैंने जवाब दिया। मसूद महमूद को मुझसे ऐसे दुरुस्त जवाब की तवक्को ना थी। इससे पहले कि वो कुछ बकवास करता मैंने उससे कहा, मिस्टर महमूद, ना तो मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ ना ही तुम्हारा मातहत। मुझसे सिर्फ मिशन के मुतालिक बात करो और मेरे ज़ाती कामों में दखल ना दो। राजा साहब ने, मेरे दरीना दोस्त और सरफराज खान भी, अगर मुझसे हुदूद से ज़रा भी बाहर होकर बात की तो इसकी इत्तला प्राइम मिनिस्टर और राजा त्रिदेव तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत आसान है। मसूद महमूद खून का घूंट पीकर चुप हो गया और इसकी गाड़ी में हम सीधे एफएसएफ के हेडक्वार्टर में पहुंचे। अपने दफ्तर में पहुंचकर मसूद महमूद ने, जो एफएसएफ का सरबराह था, अपनी औकात दिखानी शुरू की। मुझे वेटिंग रूम में बिठाया गया और 3 घंटे के इंतजार के बाद मुझे एक हॉल में ले जाया गया जहां एसपी अब्बास खान ने मुझसे अपना तारुफ करवाया। वहां वर्दी में मलबूस 6 अफराद खड़े थे, जिनमें से 2 इंस्पेक्टर और 2 हवालदार थे। अब्बास खान ने मुझे बताया कि जिस मिशन के लिए तुम्हें भेजा जा रहा है, इसमें तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम सिर्फ रास्तों की रहबरी करोगे, बाकी सब कुछ ये संभाल लेंगे। इन 6 मोटे अफराद और इनकी बढ़ती हुई तोंदें देखकर मुझे इनकी सलाहियत का अंदाज़ा हो गया था। मुझे मिशन के मुताबिक हालांकि अब तक कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन राजा त्रिदेवराय और रास्ते की रहबरी के अल्फाज से मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि क्या मुहिम दरपेश है। मुझे फखरिया ये बताया गया कि ये 6 अफराद एसएफएफ की क्रैक कंपनी से चुने गए हैं। बरसबील तस्करा यहाँ ये अर्ज करता चलूँ कि क्रैक कंपनी एफएसएफ के नडर, बहादुर और पेशेवराना महारत के हामिल अफराद पर मुश्तमिल थी, जिस पर एसएफएफ फख्र करती थी। इस कंपनी की सलाहियत का अंदाज़ा आप सिर्फ एक वाक़े से लगा सकते हैं। भुट्टो साहब इक़्तिदार हासिल करके फ़िरौनियत के इस दौर में थे जहाँ ज़रा सी मुखालफत बर्दाश्त करने का भी इनमें याराना ना था। हर मुखालिफ को फिक्सअप करने के लिए खुले लफ्ज़ों में सिर्फ धमकियाँ नहीं देते थे, बल्कि इस पर अमल भी किया जाता था। अहमद रज़ा कसूरी को पार्लियामेंट में भुट्टो साहब ने, यू हैव बिकम इम्पॉसिबल, आई विल फिक्स अप यू, तुम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हो, मैं ठीक कर दूंगा। और इसे ठीक करने का काम एफएसएफ की इस क्रैक कंपनी को सौंपा गया। कोयटा और लाहौर में मुसलसल 2.5 माह इस क्रैक कंपनी के माहिर निशानचियों ने अहमद रज़ा कसूरी की निगरानी की। इसके अपने घर आमदोरफ्त के औकात नोट करते रहे। इन्हीं में से 2 अफराद ने कसूरी की गाड़ी पर ऑटोमेटिक वेपन, खुदकार हथियारों से हमला किया, 58 राउंड फायर किए और गलत आदमी यानी नवाब मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को मार बैठे। ये थी इस क्रैक कंपनी की चीदा आदमियों की कारकर्दगी और सलाहियत। आइंदा रोज सुबह 10 बजे हेडक्वार्टर में आने का कहकर मैं रुखसत हुआ और रात 9 बजे राजा त्रिदेवराय के घर पहुंच गया। राजा त्रिदेव मेरा ही मुंतजर था। खासी देर खुशखबरियां होती रहीं। खाने के बाद फिर हम असल मौजू पर आए। राजा ने कहा कि इसकी बच्ची तो अमेरिका में तालीम हासिल कर रही है, लेकिन इसकी बीवी और 2 लड़के अभी रांगा माटी में ही हैं। बांग्लादेशी गवर्नमेंट इन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि मुझे दबाव में लाकर और ब्लैकमेल करके बांग्लादेश आने पर मजबूर किया जाए। पाकिस्तान से वफादारी के जुर्म में मुझे फांसी पर लटकाने के ऑर्डर पहले ही जारी हो चुके हैं। मेरा अभी तक अपनी फैमिली और अपने कबीले से कोई राब्ता नहीं हो सका है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी और छोटा लड़का यहाँ आ जाए और बड़ा लड़का वहीं रहे, जिसके लिए कबीले की सरदारी का फरमान मैं यहीं से लिख कर भेज दूँ ताकि इसे कबीले का बाकायदा सरदार तस्लीम कर लिया जाए और वो बांग्लादेशी हुकूमत से मुज़ाकरात करने की पोजीशन में हो जाए। मैंने वज़ीर आज़म से इस ख्वाहिश का तस्करा किया था और इन्होंने मसूद महमूद के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दी। मुझे कतई इल्म नहीं था कि तुम भी इसके लिए चुने जाओगे, इसीलिए मैं अपने दफ्तर में मसूद महमूद के हमरा तुम्हें देखकर हैरान रह गया था। यकीन जानो मुझे तुम्हारा नाम भी ठीक तरीके से याद नहीं। वो तो मसूद महमूद ने बताया तो मुझे याद आया। राजा त्रिदेव ये कहकर खामोश हो गया। इसके चेहरे पर अब एक सवालिया निशान था और वो माजी के इन दिनों में पहुंच गया जब रांगा माटी में इसने मेरे दोस्तों की कई बार मेज़बानी की थी। मुझे ये भी याद था कि चट्टागांग में मेरी इस्फहानी में मुलाजमत के शुरू दिनों में ही दफ्तर में मुतासिब हिंदू बंगाली इंस्पेक्टर से खटपट हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि इसने खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया था कि चिटागांग में अब तुम रहोगे या मैं। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है।
اس نے اپنی دھمکی کو پورا کرنے کے لیے میری رہائش گاہ یعنی ریسٹ ہاؤس کے سامنے چند بنگالی غنڈے بھی چھوڑ دیے۔ یہ ریسٹ ہاؤس ریلوے روڈ پر مسکا ہوٹل کے سامنے واقع تھا۔ بنگالی غنڈے آتے جاتے مجھ پر آواز کستے اور مجھے اکساتے کہ میں زچ ہو کر ان سے بھیڑوں اور وہ مجھے مزہ چکانے کا موقع مل جائے۔ میں نے یہ بات راجہ تری دیو کو بتائی اور اسی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا اور ان دنوں ہماری گاڑی جمتی تھی۔ تری دیو اگلے ہی روز دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے میرے دفتر کے باہر اپنی جیپ پر اپنے 2 ملازموں کے ہمراہ آ گیا۔ میں نے اشارے سے اسے وہ انسپیکٹر دکھایا۔ راجہ کے 2 آدمی رکشا لے کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اگلے روز وہ انسپیکٹر دفتر نہیں آیا۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کیڑے کے کاٹنے کا نشان اس کی گردن پر موجود تھا۔ میں نے تری دیو کو اس بارے میں بتایا تو اس نے صرف ہی ڈیزرو اٹ، وہ اسی کا مستحق ہے، کہہ کر گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ آج وہی دوست مجھ سے مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے راجہ کو بتایا کہ میں اس کام کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ اول یہ کہ ایف ایس ایف یا پھر کسی بھی سرکاری ادارے کی اعانات اور مدد کے بغیر اپنے وسائل سے ہی کام انجام دوں گا۔ میں نے راجہ کو بتایا کہ میں اس کام کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ اول یہ کہ ایف ایس ایف یا کسی بھی سرکاری ادارے کے اعانات اور مدد کے بغیر اپنے وسائل سے ہی کام انجام دوں گا۔ نمبر 2، مجھے مختلف نام سے ایک پاسپورٹ چاہیے جس کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے محکمے کی طرف سے مجھ پر ملک سے باہر جانے کی 1 سال کے لیے پابندی ہے۔ نمبر 3، مجھے اس کام کو انجام دینے کے لیے خاصی معقول رقم چاہیے، کیونکہ اس مشن کے لیے میں نے اپنے آزمودہ ساتھیوں کو شامل کروں گا۔ اور آخری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم مسعود محمود کو یہ کہہ دو کہ فی الحال تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ راجہ تری دیو نے میری ساری شرائط مان لی۔ دراصل اسے خود بھی ایف ایس ایف پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ معاملہ میری رانگا ماٹی تک پہنچنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کی فیملی کو بحفاظت اور خفیہ طور پر پاکستان لانے کا تھا۔ راجہ نے مجھے 5000 روپے سفر کی تیاری کے لیے دیے اور کہا کہ آج سے 10ویں دن میں اسے کراچی میں جم خانہ کلب کے سامنے قصر ناز میں ملوں۔ وہاں ایک دن میں وہ میری مرضی کے مطابق پاسپورٹ، اپنے خطوط اور ضروری رقم فراہم کر دے گا۔ یہ رات میں نے پھر راجہ سرفراز کے ساتھ بسر کی۔ دوسرے روز 10 بجے میں ایف ایس ایف کے ہیڈ کوارٹر گیا، جہاں مجھے بتایا گیا کہ مشن فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے، لہٰذا میری کوئی ضرورت نہیں۔ راولپنڈی صدر سے میں نے بینک روڈ اور کشمیر روڈ کے کراسنگ کے بالکل قریب فاروق اسپورٹ سے لانگ بوٹس، گھٹنوں تک آنے والے جوتے اور سفری ضروریات کی چند اشیاء خریدیں اور شام تک پشاور پہنچ گیا۔ اس مہم پر جانے کے لیے میں نے ذہن میں خاکہ تیار کیا تھا۔ اس کی تفصیلات اور مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے پیش آنے والے ہر ممکن رکاوٹ کو عبور کرنے میں دشواریوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے اپنی طرف سے ایک مکمل فول پروف پلان ترتیب دے دیا۔ پاسپورٹ ملنے پر میں سیدھا ڈھاکہ بھی جا سکتا تھا، لیکن 76 کے آغاز میں بنگلہ دیش جانے والے پاکستانیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی گواہی وہاں جانے والے پاکستانی اور پاکستانی سفارت عملے کے ارکان ہی دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کی پاکستانیوں سے نفرت عروج پر تھی۔ پورے بنگلہ دیش پر عملاً بھارت کا راج تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر مشرقی پاکستانی بھارت کی غلامی میں آ چکے تھے۔ مجیب الرحمان کی غداری، جسے بنگالیوں نے اپنی نجات دہندہ سمجھ کر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، جب کھل کر سامنے آئی تو سوائے مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کے، جو لندن میں تھی، مجیب کے سارے خاندان کو گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا، اور اس ہر دل عزیز لیڈر اور ان کے خاندان کی لاشیں کئی روز گورو کفن اسی گھر میں پڑی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور تعفن کی وجہ سے گرد و نواح میں رہنے والے گھر چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اپنے پلان میں اپنے آزمودہ ساتھیوں یعنی دہلی میں بشیر کے گیریج کے لڑکوں اور قیصر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ جری بہادر تھے جو جان پر کھیل جانے کو معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشواری بھارتی پاسپورٹ کا حصول تھا۔ اس سیکولر ملک میں جہاں سب شہریوں سے بلا تفریق یکساں برتاؤ کا پرچار کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ عدالتوں میں چاہے وہ مجسٹریٹ ہو یا جج کی صرف نمائشی طور پر گواہوں کو ان کے مذہب کے مطابق قرآن کریم، انجیل، گیتا اور گرنتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی اجازت ہے۔ باقی سب کام یعنی تفتیش سے جیل تک مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ایسا ناروا سلوک کیا جاتا کہ علمان الحفیظ۔ میں پاکستان سے دہلی خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ میرے سابقہ محکمے کی مجھ پر نگرانی کی نظر عنایت اور دوسری وجہ بھارتی محکمہ ڈاک میں پاکستان سے آنے والی ڈاک سینسر ہونے کا باعث تھی۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ بڑا کٹھن اور بڑے لمبے روٹ سے ہوتا ہوا رنگا ماٹی پہنچنے کا تھا۔ میں نے اپنے دوست
اور ہوٹل کے مالک بابر خان سے چند روز کی رخصت لی اور 12 روز بعد کی تاریخ کا لکھا ہوا استعفیٰ بھی دے دیا اور کہا کہ اگر 10 روز میں واپس نہ پہنچ سکوں تو پھر میرا استعفیٰ منظور کر لینا۔ دراصل ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہر لمحے بے یقینی کا عالم رہتا تھا۔ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ سیاسی طور پر اگلے روز ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ راجہ تری دیو رائے نے بھی پہلے ایف ایس ایف کی خدمات حاصل کی اور پھر میرے ایک اشارے پر انہیں فارغ کر دیا۔ میرے ساتھ بھی آخری لمحے پر یہی کچھ ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی ملازمت کو محفوظ کر لیا۔ میرے گھریلو حالات پہلے سے بہت زیادہ ناگفتہ با ہو چکے تھے۔ زندگی کے ہر دور میں کامیابیوں نے میرے قدم چومے تھے، لیکن اس دوڑ میں شکست پہ شکست کھائے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی اس مہم سے آگاہ نہ کیا اور تری دیو رائے سے طے شدہ ملاقات کی صبح PIA سے کراچی چلا آیا۔ ہوٹل میٹروپول کے مالک سائپرس مینووالا ہیپی مینووالا کے والد میری کراچی میں ٹیکسیشن میں ملازمت کے دور سے مجھ سے انتہائی شفقت برتتے اور اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ میں نے ان کے ہوٹل میں قیام کیا اور بعد دوپہر تری دیو سے ملنے قصرناس چلا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ہماری جاسوس سیریز کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ جانباز اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جو ابو شجاع ابو وقار کی دوسری کتاب پر مبنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر موجود تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہم آپ سب کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ سے لائیو بات کر کے ہمیں بہت حوصلہ ملا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز بناتے رہیں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔